तो सांग मैंने आज भिडियो मैं स्वागत जनाऊँगी और आशा कर समस्त बहुत ही भलरे थे और मुझे बहुत ही भलरे अच्छी। तो गाइस आज भिडियो मुझे देखा चाहूँगी जे आम गाँव में 1950 मसीह जोटा कि बहुत ही पुरातन विद्यालय गोटे थी जोटा कि तार मु ऐतिहासिक कहानी आपको जनवाक चाहूँगी जे केमी कौन से स्कूल बर्तमान भांगी भुंगा जाइए बहुत ही पुराना जोटा कि भारत स्वाधीनतार 3 वर्ष पर जोटा कि भारत स्वाधीन है 1947 मसीह और विद्यालय स्थापन है 1950 मसीह आज समय आसी पहुँचला 2026। तो इतिमध्य ये विद्यालय कौन केमी घटी तो यार कहानी मुझे जनइबी। तो गाइस बर्तमान मुझे लेट नक आपको या देखेबी। तो चलते आरंभ करवा। तो सांग मैंने देखिपे सिंधु आश्रम विद्यालय जोटा कि स्थापित होता 1950 मसीह। आउ देखु केमी कौन बर्तमान ये विद्यालय अवस्था कौन है देखो पूरा भांगी भुंगा जाटा कि पाने पढ़ापढ़ी करूना आगुरी यहाँ गोटे आश्रम था जोटार कि ओडिशार प्राय कतोटी ईस्टर्न ओडिशार जो डिस्ट्रिक्ट जो अच्छी जोटा कि मयूरभंज बालेश्वर केउंझर ये साइड पे आसिक पढ़ापढ़ी करुले बसस्थान करी। तो देखो ये स्कूल अवस्था बर्तमान कौन है आने पढ़ापढ़ी भी करूना एठारे कारण आउ गोटे साइड्रे आमर यार नुआ स्कूल गोटे जोटा कि से पे पढ़ुं सरकार द्वारा जोटा जो 5टी विद्यालय कराई बर्तमान पढ़ुं। कहवा आस। तो देखो गाइस पूरा संपूर्ण भंगा भंगी हो मोर सांग मैंने केते जन अच्छा। तो सांग मैंने कथा कौन कि स्कूल में प्रथम पढ़ी प्रथम द्वितीय तृतीय जो मुझे छोटे थी से स्कूल पढ़ापढ़ी करूँ। यहाँ आम द्वितीय क्लासरूम था ये पढ़ापढ़ी करूँ। देखो पूरा भंगी भंगा जा भितर भूत अच्छा बोधे जानी। देखो केमती पूरा भंगा भंगी हो पाने पढ़ापढ़ी भी करूना जो मोर द्वितीय क्लास था से मुझे पाठ पढ़ुली। आटा तृतीय क्लासरूम पूरा देखो झरका कबाट पूरा भंगा भंगी हो ताला सब पड़ी। एटा थिला हमर पंचम क्लासरूम जोटी कि पंचम पिला माने पढ़ापढ़ी करुले से बहुत ही छोट थे मुझे स्कूल प्रथम द्वितीय तृतीय पर्यंत पढ़ी तापर मुझे एठार पाठ पढ़ी ना पलि गली हॉस्टेल को। तो देखु एटार पिला माने रोते जोटी कि माने जो पिला माने हॉस्टेल रोते तो से माने वर्तमान नहांती। देखो ताला मध्यम पड़ी। देखो ताला मध्यम पड़ी पूरा बिल्डिंग टी फांका अच्छी पिला माने वर्तमान नहांती। आउ एमाने जो पिला माने अछन से साइड गोटे स्कूल अच्छी जोड़ी कि षष्ठ सप्तम पिला ओनली एमई स्कूल। तो से स्कूल पिला माने एटा को पानी नवा पई आछथि किंतु ए जो स्कूल टी अछि स्कूल आ पिला माने पाठ पढुना वर्तमान। देखो एंटायर विद्यालय देखो बहुत ही बढ़िया विद्यालय बहुत ही भल स्कूल किंतु दुखर कथा जे सांग माने आमर जो पुराना अतीत कालर कथा जाक मन पकेले बहुत ही दुख लगे जे एटार आम पाठ पढ़ी केमी आ बर्तमान पिला माने सब नहांती। एटार आमको खावाई दि जाऊला देखो लिखा जाए मध्याह्न भोजन योजना और ये आम गोटे किचेन रूम आठी पिला खावाई दि जाऊला आ पिला लाइन हो जाते सेपटे खाऊले। आ देखो केते सुंदर करा जायछि ये सब अच्छे आटे पानी जल व्यवस्था करा जायछि पिला माने पानी नौचने देखि पारुथुबे। एमाने बाबू तुम कौ क्लास षष्ठ क्लास होजी सरस्वती पूजा प्रिपेरेसन चलती। पानी नष्ट करनी अफ करदेव टेप। तो सांग मैंने आपण मैंने तो संपूर्ण देखिले केमती कौन पिला माने आसुँच षष्ठ सप्तम पिला माने ही अलरेडी सेपटे पढ़ुं षष्ठ सप्तम पिला ओनली आउ जो ये प्रथम पंचम जाए जो पिला माने पढ़ुले से पढ़ापढ़ी करूना कारण से साइड्रे गोटे स्कूल अच्छी जोटी कि 5टी नुआ विद्यालय गोटे कर पढ़ुं। आउ ये जो पुराना स्कूल देखिपे 1950 मसीह स्थापन कर बहुत ही पुरातन भाव में। तो एठार पिला माने पढ़ुना जोटा कि मु मन पकईले बहुत ही दुख लगे कारण एठार मु पढ़ी ना प्रथम द्वितीय तृतीय पर्यटन पढ़ी। देखो यह हूँ ऑफिस सांग मैंने जिते मुझे पढ़ुली प्रथम द्वितीय से विद्यालय ऑफिस रूम टी एटारे यहाँ हूँ ऑफिस रूम जोटी कार्यालय कर जाए समस्त टीचर मानक नहीं। तो केमती कौन थी देखिपे तो आपण मानक विश्वास हेनी जे हूँ 1950 मसीहार स्कूल किंतु सतरे 1950 मसीह कर देखो इंडियार मैप देखिपे आपण मैंने आउ एठी थिले सब फूल बगीचा फूल गछ जाक सब ना ये गोटे नलकूप थिला बहुत ही पुराना नलकूप देखिपे आपण मैंने साइड्रे
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରୁଣା ନଳକୂପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ଥିଲା ଫୁଲ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରି ଅଛି, ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ ବସିକି। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଆମେ ବି ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ ବି ସେଇଠି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ପଇଡ଼ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଟିଚର ମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ବି ତ ଆଉ ଫେରି ଆସିବନି, କାରଣ ଅତୀତ କଥା ଆଉ ମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ବି ସେ କଥା ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଭାବି ଭାବି ହିଁ ସେ ଦିନଟା ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ସତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ, ମାନେ ତୁମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ, ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛ କି ନାହିଁ କୁହ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ କୁହ, ମାନେ ଏବେ ତୁମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିକି ତୁମକୁ ସେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲଟେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଭାଇ? ତୁମେ ବି ଟିକେ କୁହ। ଏବେ ତ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ଏ ସ୍କୁଲ ଯାକ ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି କିଛି ପିଲା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବନା ହେଇଛି, ସେଠାର ପିଲା ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ତୁମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛୋଟ ଥିଲ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ, ତ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କେମିତି ମେମୋରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରୁମ୍ ବି ଅତି ପୁରାତନ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଦେଖୁଛ ତୁମେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସେ ଛୋଟବେଳର କଥା ଟିକେ କୁହ, ମାନେ ଏବେ କେମିତି ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି? ଛୋଟବେଳର କଥା ମେମୋରାଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବି ଯେହେତୁ ଆମର ଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡା ସାର୍। ତ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ସେ ସାର୍, ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ତାଙ୍କର ମାନୁଥିଲେ କଥାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ଏବେ କି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ସାର୍ ବି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆଉ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ମେମୋରାଇଜ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ଖେଳା ଖେଳି କରୁଥିଲେ। ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଦେଖେଇଥିବେ ନିହାତି ଆମକୁ ହଁ ଭାଇ। ତ ସେପଟେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ନିହାତି ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମେ। ତ ସେ ଖେଳ ଆପଣମାନେ ଖେଳିଥିବେ କି ନାହିଁ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳଟା ଥିଲା। ସେ ଖେଳର ନାଁ ଥିଲା ଗରମ ପିସ୍ ଖେଳ। ସେ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଥିବ, ବୋଟଲକୁ ଧରିକି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତା ନାଁ କହିକି କହୁଥିଲେ ଗରମ ପିସ୍। ତ ସେଇ ଖେଳଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମିଶିକି ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଗଲାଣି, ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଗଲାଣି। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇନା ଯିଏ ଯାହାର ଝିଅ କିଏ ପଢ଼ୁଛି, ତ କିଏ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତିକା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିଲେ ଯେ ଆମର ଛୋଟବେଳର ସ୍କୁଲଟିର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏବଂ ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ହେଲାଣି ଆମର +3 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏତେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଗାଇସ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ତ ଫେରି ହେବନି ନା, ଖାଲି ମନେ ପକାଇକି ଖୁସି ହେବା କଥା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ଏମିତି କିଛି ସ୍କୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ସେଇ ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଏବଂ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ଏମିତି ଆପଣ ଯେଉଁଟାରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ନା ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇଲେ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫକୁ ନା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।